og solve ani unahon nato ning number 2. So sa ganito atong formula, kailangan ang kaning kani quadratic because of the exponent unya 3 term. So pwede siya nga kanang kuan, pwede nato siya, let us see kung pwede ba nato siya ma-factor into a binomial product. Pwede nato siya ma-factor into a square of binomial. Unsay is pasabot og square of binomial? Square of binomial ingon ani ba? Di ba square unya binomial? So pwede ba nato siya maingon ani og format? Alright? Let us see. So let us say this is 3 term. So ra ganitong duha na to ka formula. A plus B square is equal to A square plus 2AB plus B square. Ang isa pod A minus B square equals A squared minus 2AB plus B square. So let us see kung pwede ba nato ni ma-apply. Pwede nato kaning factor ano niya is main ano na to porma. Kining 25 pwede na nato siya butang og 5 square, isn't it? 5 times 5 is 25. So kining 2, ang 2 pwede ba nato kuan ang 2 square? Dili, di ba? So dili siya, cannot be. Di ni nato ma-apply kay dapat i-square man nato ang A. So ang A pwede ni siya may square A times A, pero ang 2, can we do that with the 2? No. So ibig sabihin di nato ni ma-apply ang duha. Okay? So atong buhaton is i-factor nato siya as normal. Mangita ta og now what we can do here is mangita tag common factor nilang tulo. Kaning 2, 30 og 25 nga pwede na to ipagawas or factoring out na ni atong buhaton. Okay? So unsa man ang common factor? I think we can pwede na to mapagawas ang 2. Tapos pagawas na to ang 2, A square minus unsa man ang factor kung 15 na, 15A plus sa sunod 25. $12.5. So, maura na itong mabuhat. So, dili ko ni end, no? Ako nang solve niya. Nasayop akong videos, bunulan ako. Dili ko ni end. So, kani, di po ni siya pwede. Kani na ay point something. Dapat whole number ni siya. So, we cannot use this this method. Nga kanang gi-factor out na to ang iyang common factor. Ni pwede. Okay? So, pag inanin na gani, try ta og gamit og quadratic formula. Memorize nimo ni, kopyahon nimo ni, isulat nimo somewhere nga para imong maliili kung kailangan. So ang kung makaya nimo memorize pero I think para safe memorize at the same time imo pong isulat somewhere. Okay, now atong quadratic formula is negative b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. So our b here is kini b, mo ni atong a, mo ni atong c. Okay? A, B, C. So b is 30, a is 2, and c is 25.
Ano ganing di na to magamit tong formula sa perfect square trinomial? Because 25 is perfect square. We can rewrite this as 5 square. Pero ang 2 dili na siya dili na siya ma-square. So that's why we cannot use this formula. Okay? Now, let's go back to quadratic formula. So atong gi-factor out ang 2 cannot be. We cannot also do that. So that's why we move to the using quadratic formula. So this is our quadratic formula. Let us try to do this. But first, before anything else, substitute na nato sa latan ano. B, negative 30, B square minus 4AC all over square root tapos all over 2.2 or 2 times A. Correct? So, ang pinakauna natong buhaton, before ta nato proceed og solve ani tanan, unahon sa ani nating sulod. Tan-aw nato kung ma-square ba nato og kanang ang answer ani, then we can proceed kay ma-determine nato kung rational or irrational ba ang number. Okay? So, that's why unahon nato ni unsa gani nimo man ni siya b square minus 4ac. So, pila ang b square? Use calculator ha. 0926. Wait. Clear sa na to. So, atong b square is what? 30 square. That is 900 minus 4 times A times C 25, 200. 900 minus 200 equals 700. Okay? So, kining 700 is substitute na to diri and let us see kung ma-square ba nato siya perfectly. Okay? Or ma-square root. Sorry. Square root of 700. Now here, ang answer kung square root na to ang 700 is 26.4575131 and so on. Taas kayo. So, pag ingon ani na gani, ang tawag ani is irrational. So, kung irrational gani, wala na kay mahimo ani niya. Kung irrational ang diri sa sulod. So, ang answer ani is cannot be factored. Okay? Dili na nimo ma-factor. Cannot be factored. So, kini, dili siya pwede. Dapat whole number ni siya, anak. Or otherwise, perfect na fraction. So, it means, kini nga solution nga kaning pagawas na to ang 2, we cannot apply this here. So, dili siya perfect square, kay ang 2, di man perfect. Di man na nato ma-square. So, dili pud ni pwede. So, pag found out ni mga di ni pwede, we will proceed to use the quadratic formula. Okay? So, memorize ni mo ni isulat paghimog ko diguan ni. Negative b plus minus square root of b square minus 4ac is over 2a. So, i-substitute na nimo. Okay, ang atong b diri is b is equal to b is equal to 15 kaning coefficient niya. Okay? Tapos ang atong a is sorry, not 15, 30. Kini. Tapos ang atong a is 2, tapos ang atong c is 25. Okay? Dahil i-substitute nato dire sa formula, negative 30 plus minus square root of
b square